परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। श्लोक क्रमांक 26। अमीरचत्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः अमीरचत्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः अमीरचत्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गे सर्वे सहैव निपालसङ्गे सर्वे सहैव निपालसङ्गे भीष्मद्रोणसुतपुत्रस्तथासौ 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 सहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः सहस्मदीयैरपि योधमुख्यं सहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः अमीरचत्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घे भीष्मद्रोणसुतपुत्रस्तथैतो सहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः अमीरचत्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घे भीष्मद्रोणसुतपुत्रस्तथैतो सहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः अमीरचत्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घे भीष्मद्रोणसुतपुत्रस्तथैतो सहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः। आता श्लोक 27 घेऊया आपण। 27 श्लोक। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्ट्वा करालानि भयानकानि दृष्ट्वा करालानि भयानकानि दृष्ट्वा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशान्तरेषु केचिद्विलग्ना दशान्तरेषु केचिद्विलग्ना दशान्तरेषु तदृश्यन्ते चूर्णतैरुत्तमाङ्गे तदृश्यन्ते चूर्णतैरुत्तमाङ्गे तदृश्यन्ते चूर्णतैरुत्तमाङ्गे वक्त्राणि ते स्मरमाणा विशन्ति दृष्ट्वा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशान्तरेषु तदृश्यन्ते चूर्णतैरुत्तमाङ्गे वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्ट्वा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशान्तरेषु तदृश्यन्ते चूर्णतैरुत्तमाङ्गे। या दोन श्लोकात मुख्य योद्धे भगवंताच्या विराट रूपात प्रवेश करत असल्याचे वर्णन आहे। अर्जुन भगवंताच्या विराट रूपात लवकर प्राप्त होणाऱ्या भविष्याला पाहत आहेत आणि परमात्मा प्राप्तीचा इच्छुक आहे। काळातीत असल्याने भगवंतात भूत भविष्य वर्तमान तिन्ही काळ हा वर्तमानात आहे। हरये नमः हरये नमः हरये नमः।